नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मालदा हरिश्चंद्रपुर पश्चिम बंगाल में एक युवती से छेड़छाड़ के मामले में राज्य तृणमूल नेता की मध्यस्थता बैठक हुई। आरोपी युवक की वहां पिटाई की गई। जब पुलिस खबर लेने गई तो उन्होंने पुलिस के साथ भी मारपीट की। ये घटना उसी के उकसावे पर हुई थी। 48 घंटे बीत जाने के बावजूद मध्यस्थता बैठक का तृणमूल नेता अभी भी लापता है। 6 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। विपक्ष ने स्थानीय विधायक और राज्य के राज्य मंत्री के साथ तस्वीर सामने लाई, लेकिन मंत्री के शामिल होने के कारण पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही। दूसरी ओर इसी दिन राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी जिले के हमारे समाधान शिविर में आए और पुलिस के साथ सार्वजनिक रूप से भिड़कर कानून का पालन करने की सलाह दी, लेकिन वो नेता मायावी हैं। मालदा के हरिश्चंद्रपुर थाने के सुल्तान नगर में खेत में गाय बांधते समय एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई। उसके परिवार ने हरिश्चंद्रपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन तब भी स्थानीय तृणमूल नेता जियाउल हक ने उन पर दबाव बनाया और गांव में मध्यस्थता बैठक की। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने आई और पाया कि मध्यस्थता बैठक में उसकी पिटाई की जा रही थी। फिर जब पुलिस उन्हें बचाने गई तो उत्तेजित भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। उन्होंने उन पर बांस के डंडों से हमला कर तोड़फोड़ की। प्रथमत बोलबो যে হ্যাঁ একসময় পশ্চিম বাংলায় পুলিশ গোটা ভারতবর্ষের এক নম্বর ছিল কলকাতা পুলিশ। এটা ছিল, তাদেরকে এক নম্বর দরজা ছিল যে কলকাতা পুলিশ এক নম্বরে আছে, কিন্তু আজকে কোনো গন্তিতে নেই। আজকে একদিকে এক মন্ত্রী বলছে পুলিশ ভালো, পুলিশের সাথে ভালো ব্যবহার করা, অপরদিকে মন্ত্রী থেকে শুরু করে অনুব্রত মন্ত্রলা আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুরের মন্ত্রী তার নিদান দিচ্ছে তার ছেলেপেলে পুলিশকে পিটাও। অনুব্রত মণ্ডল বলছে পুলিশকে পিটাও। এর আগে তো একাধিকবার হয়েছে। আবার অনুব্রত মণ্ডলের ছায়া হচ্ছে, বড় বড় নেতা থেকে মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত তার ছায়া থাকছে। দেখুন, তৃণমূলের যত সেজো মেজো বড় ধরনের নেতাগুলো আছে তাদেরকে মদত তৃণমূলের উচ্চ ধরনের কোনো না কোনো নেতা মন্ত্রী দিচ্ছে বলেই তারা এই ধরনের দুষ্কৃতি কাজগুলো করে যাচ্ছে। সমাজের মধ্যে যত দুষ্কৃতির কাজ এই তৃণমূলের সেজো মেজো এরা মদত পাচ্ছে একমাত্র তৃণমূলের উচ্চতর নেতা মন্ত্রীর কাছ থেকে। এই জিয়াউল হক সালিসি সভা বসাবার একটা আয়োজন করেছিল, তাকে সালিসি সভা বসাবার আয়োজন করার অনুমতিটা দিল কে? বুঝছে, মদত পাচ্ছে আমাদের প্রতিমন্ত্রী যিনি আছেন 46 নম্বর।